आफाक फारूक की एक मैं नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट है कि हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखें, आप लोगों ने भी बहुत सुना होगा और बड़ी बहस हो रही है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से कि यूएई ने किया है और पाकिस्तान ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरा दिल नहीं मानता। और फिर हमारे कुछ एंकर साथी बहुत अरसे से ये कैंपेन चला रहे हैं और उन्हें इस दफ़ा बड़ा मौका मिला कि कायद आज़म ने जो फरमाया उसकी रोशनी में काम करेंगे कि जी उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और उनकी रियासत कायम होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी रियासत फ़लस्तीनियों की होनी चाहिए, वो भी उसी ज़मीन के बेटे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं। मगर इसमें तंज़िया कह लें या जो भी, ये कहना बनता है कि कायद-ए-आज़म की हम सारी बातें मानते हैं ना, एक यही बात रह गई है जो नहीं माननी है। वो उस वक्त के हालात थे, उस वक्त की ज़रूरतें थीं। खैर, मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा। मेरा यहूदियों के बारे में बिल्कुल डिफरेंट वे है। मेरा मजहबी तासुब अपनी जगह पर होगा, वो कायम और हमेशा रहेगा। मगर एज ए ह्यूमन मैं उन्हें एक बेहतरीन इंसान समझता हूँ। मुझे 35 साल में उनका बहुत तजर्बा है और मैंने उन्हें बहुत हम्बल पाया। और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि मैं अपने ज़मीर से ये बात कह रहा हूँ। मैं उस बहस में भी आऊँगा, मगर पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मुझे एक बहुत ही ज़िम्मेदार, वेल हाईली एजुकेटेड डॉक्टर खातून, जिनसे मेरी बहुत अच्छी हाई हेलो है, उन्होंने मुझे एक पोस्ट भेजी व्हाट्सएप पर। जब मैं पढ़ा तो यकीन करें, मेरा मजहबी तासुब से खून खौल उठा कि इसराइल का तराना भेजा गया जो इंतहाई, एक पहले बंद के बाद इंतहाई बेहुदा और इंतहाई मुतासिब, जिसका पूरा तासुब मैं उसे नहीं पढ़ूंगा यहाँ, कि इंतहाई मुतासिब था कि जी हम जब तक सीनों में बर्छियाँ नहीं गाड़ देंगे और ये वो करते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है आज की महज़िब दुनिया में। और फिर जो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो अपने आप को एक्सेप्ट करवाने के लिए, वो इतनी संगदिली की बातें नहीं कर सकते। बहरहाल फिर मैंने उसे गूगल पर सर्च किया, सारा ट्रांसलेट भी करना पड़ा। मैं उसका ओरिजिनल पहला बंद जो ऑफिशियल वर्जन है, जो एंथम है नेशनल इसराइल का, मैं उसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि जो गूगल पे मौजूद है, यूट्यूब पे मौजूद है, उसे गाया भी गया है। दर्जनों सैकड़ों उसके वीडियोस मौजूद हैं जिसे आप वहाँ सुन सकते हैं। देखिए जी, मैं इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ता हूँ कि जब तक दिल के अंदर है एक यहूदी रूह अब भी तड़पती है और आगे मशरिक़ के इंतहा की सिमत एक आँख में अब भी सयून की तरफ तकती है। हमारी उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई। 2000 साल पुरानी उम्मीद, हमारी सरजमीन में एक आज़ाद कौम बनने के लिए सयून और यरूशलेम की ज़मीन। यह है उनका नेशनल एंथम। और इस जो शायर है, मैं उसकी डिटेल बताता हूँ। इसके 10 बंद हैं, जिसमें से ये पहला बंद दिया गया है। बताया जाता है कि यह कौमी तराना नफ्ताली हर्बिस एम्बर नामी यहूदी इब्रानी ज़बान के शायर की 9 बंदों स्टैंज़ात पर मुश्तमिल नज़म का पहला बंद है, जिसे हाथ को कहा जाता है, जिसका अंग्रेज़ी मतलब दी होप यानी उम्मीद है। नफ्ताली हज़ेम्बर 27 दिसंबर 1856 को यूक्रेन में पैदा हुए और 8 अक्टूबर 1909 को इंतकाल कर गए। नफ्ताली हेम्बर ने इस नज़म का पहला वर्जन 1877 उस वक्त लिखा जब रोमानिया में एक यहूदी स्कॉलर के हमअदू थे। लेकिन नफ्ताली हेज़ेम्बर ने इस नज़म का बाकायदा टेक्स्ट 1878 में लिखा। ये नज़म एम्बर की पहली किताब बरकाई दी शाइनिंग मॉर्निंग स्टार, सुबह का चमकता सितारा में 1886 यूरेशियम में शाये हुई। बाद इस नज़म को सबसे पहले होवी सहून और बाद में सहूनी मूवमेंट ने 1897 में पहली सहूनी कांग्रेस में तराने के तौर पर अपनाया। मैं रियासत इसराइल का अपनाया 1948 में रियासत इसराइल का क़याम अमल में आया तो हादका को सरकारी तौर पर कौमी तराना करार दिया गया। ताहम नवंबर 2000 तक उसे सरकारी तौर पर इसराइल का कौमी तराना करार नहीं दिया गया था। मौजूदा इसराइली कौमी तराना असल नज़म का सिर्फ पहला बंद है। अब मैं इसका जो 8
باقی بند ہیں اس کا سمب بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. شاعر کہتا ہے اس نظم میں شاعر یہودیوں کی 2000 سال پرانی امید کے سہارے اپنے وطن واپس لوٹنے کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ہمارے اپنے آباء و اجداد کی زمین پر واپس جانے کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ زمین جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ظہور ہوا. وہ کہتا ہے کہ جب تک ہماری آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو بہتے رہیں گے ہم اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. جب تک ہماری قیمتی دیوار ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ دیوار گریا جسے کہتے ہیں، دیوار ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتی، ہمارے ہیکل کی تباہی ختم نہیں ہو جاتی، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہیں گی جب تک اردن کا پانی اپنے کناروں سے چھلک کر بحر گلیلی یا جہیر تبریہ جسے کہتے ہیں میں ہنگامہ خیز شور کے ساتھ نہیں گر جاتا. جب تک یروشلم کی بنجر شاہراہوں اور کھنڈرات میں صہیون کی ایک بھی بیٹی روتی رہے گی، جب تک میری قوم کی بیٹی کی آنکھ سے آنسو بہتے رہیں گے، جب تک وہ صہیون کے چوکیداروں کے لیے ماتم کرنے راتوں کو اٹھ کر بیٹھتی رہے گی، جب تک ہماری رگوں میں خون گردش کرتا رہے گا، ہمارے باپ دادا کی قبروں پر شبنم برستی رہے گی، جب تک یہودیوں کے دلوں میں اپنی قوم کی محبت احساس رہے گا، جب تک یہودیوں کے دلوں میں اپنی قوم کی محبت کا احساس رہے گا، یہاں تک کہ ہمیں آج بھی اس بات کی امید ہے کہ خدا ہم پر اپنا رحم کرے گا. اے میرے جلا وطن بھائیوں، ہماری امید صرف اسی وقت ختم ہوگی جب زمین پر صرف ایک یہودی باقی رہ جائے گا. میرے لوگوں، سلامتی کے ساتھ اپنے وطن کو لوٹ جاؤ. تمہیں شفا دینے والا یروشلم میں ہے، تمہیں ٹھیک کرنے والا صرف خدا ہے. یہ ہے اس کے ٹوٹل 9 بند میں سے 8 بند. پہلا تو میں نے بتایا کہ وہ نیشنل اینتھم ہے، میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. اب جو اردو میں ترجمہ کر کے بیان کیا جا رہا ہے وہ اتنا شرمناک اور اتنا متعصب ہے کہ مجھ جیسا ماڈرن لبرل آدمی بھی رات بھر میں بہت پریشان رہا. تو میں نے ان خاتون ڈاکٹروں کو بتایا بھی کہ میں نے سرچ کیا اس کو تو یہ سب غلط ہے. انہوں نے کہا کہ نگیٹو ہی لگتا ہے. تو میں آپ پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں آپ اپنے اسٹانس پہ قائم رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یا آپ لوگ جانیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میرا زندگی کا تجربہ بالکل الگ ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا مذہب میرے سینے میں ہے، میرا ایمان میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں کیسا مسلمان ہوں، میں یہ سب اپنے اپنے دل کی حساسیت کی بات ہے. کہ ویسے تو ہر مذہبی یہ سکھاتا ہے نا کہ ہیومینٹی، کہ لوگوں کا درد محسوس کرو. جو فلسطین میں یہودیوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے یا ہو رہا ہے، میں اس کی ہمیشہ مذمت کرتا ہوں، آج بھی مذمت کرتا ہوں کہ اس طرح سے پاور بیلنس نہیں ہو سکتی. دنیا میں یا خطے میں امن نہیں آ سکتا. مسلمانوں کا تعصب ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا راستہ اپنایا جائے کہ سب مطمئن ہوں، خوش ہوں، کسی کے دل میں کوئی تعصب نہ جاگے. مگر اس تعصب کو بھڑکانے کے لیے جو حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کرنا چاہیے یا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے. میں آپ کو یہودیوں پہ، میرا موضوع تو وہی ہے کہ فارن پالیسی پاکستان کی، میں اسے کنٹینیو کروں گا کل دوبارہ. مگر آج میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں 35 سال سے یہاں رہتا ہوں، میں نے کئی نوکری یہودیوں کے ساتھ کاروبار بھی کیا ہے، میں نے ان کے یہاں جاب بھی کی دا بگننگ. میں آخری واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو ان کی ہمبلنس کا. میرا اخبار پاکستان پوسٹ جو تھا اس کا آخری آفس میں نے ایک یہودی کی بلڈنگ میں لیا. جب ہم وہاں انٹر ہوئے تو وہاں مختلف تغرے لگے ہوئے تھے. میں بدعتی تغرے ہی کہوں گا، میں تو اپنے تغروں کے بارے میں بھی جو ضرورت سے زیادہ لگائے جاتے ہیں تعویذ والے اسٹائل میں. تو میری بیگم صاحبہ آئیں اور انہوں نے وہاں پر اپنے اسلامی تغرے لگا دیے. میں نے وہ بھی لگے تھے. تو 4 یا 5 دن کے بعد وہ میرا لینڈ لارڈ یہودی، جیک نام ہے ان کا، میرا آج بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ آیا، اس نے دیکھا، آ کے کہنے لگا I'm really sorry Mr. Faruqi, my apology, I forgot that. میں نے کہا کس چیز کی؟ کہنے لگا I did not remove my religious things from here and maybe your wife doesn't like it. میں نے کہا no, that's not true. He doesn't say anything to me like that. تو کہنے لگا I'm going to remove it. میں نے کہا no, you don't need to remove it. تو کہنے لگا you sure? میں نے کہا yeah. کہنے لگا no, this is not your premises and I don't feel good to do it, continue here. میں نے کہا no, trust me, we have no problem.
ये हम्बलनेस हम मुसलमान दिखा सकते हैं। उसके बाप की जगह थी वो, मैं तो रेंट पे था ना। उसने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी बेगम ने उसको बुरा नहीं मनाया और मेरी चीज़ें मैं मूव कर लेता हूँ, अभी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तुम लोग अपना लगा लो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होती है हम्बलनेस। प्लीज़ इसको लर्न करें, इसको सीखें। मैंने चर्च में नमाज़ पढ़ी है, मैं पहले भी वाक़या सुना चुका हूँ। मैंने सिनेगॉग में नमाज़ पढ़ी है, मैंने गुरुद्वारे में भी नमाज़ पढ़ी है, और मैं ऐसे दर्जनों सिनेगॉग और चर्च जानता हूँ जहाँ पर हमारे बाकायदा मदरसे इसलिए चलते हैं कि मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ साजिश करके अपनी मस्जिदों से लोगों को निकाल दिया, पढ़ते हुए बच्चों को भगा दिया। कहेंगे तो मैं तारुफ करवा दूंगा उन लोगों का जो आज भी फिनिक्स में, एक डॉक्टर हैं हमारे एक दोस्त, उन्होंने मुझे सारा किस्सा बताया कि फिनिक्स में कैसे हम एक मस्जिद में अपने बच्चों को पढ़ाते थे तो उन्होंने किस तरह से हमें निकाला, तो हमें चर्च ने पनाह दी। प्लीज़ खुदा के लिए लर्न करें। आपके इसराइल की तस्लीम ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप कायदे आज़म की बात पे कायम रहिए 70 साल के बाद, बाकी तो आपने कायदे आज़म की सारी बातें मान ली थी। मैं आपको इस पे और भी कल वाक़या सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह।